Učimo se kazok. Tema lekcije: kuhinjski pribor. Тарелки. Krožnik, Тостаған. skleda, Кесе. skodelica, Сапты аяқ. lonček, Стақан. kozarec, Табақша. krožniček, Шанышқа. vilica, Қасық. žlica, Шай қасық. čajna žlička, Ас қасық. jedilna žlica, Пышақ. nož, Май пышағы. nož za maslo, Таяқшалар. jedilne palčke, Майлық. prtiček, Тарелки төсемі. podstavek za krožnik, Дастархан. prt, Қазан. lonec, Таба. ponev, Қуыру табасы. ponev za cvrtje, Кастрюль. kozica, Қақпақ. pokroka, Су қайнатқыш. kotliček, Шайник. čajnik, Құман. vrč, Науа. pladen, Ұсынатын тостаған. servirna skleda, Ұсынатын қасық. servirna žlica, Кесу тақтайы. deska za rezanje, Қабық аршығыш. lupilec, Үпкіш. strgalnik, Бұлғауыш. žlica, Қалақша. lopatika, Ожау. zajemalka, Қысқыш. klešče, Өлшеуіш стақан. merilna skodelica,
Өлшеуіш қасық. Merilna žlica. Süzgüç. Cedilo. Елек. Sito. Pісіру табасы. Pekač. Pісіру ыдысы. Posoda za peko. Араластыру тостағаны. Skleda za mešanje. Оқтау. Valjar. Пеш қолғабы. Kuhinjska rokavica. Алжапқыш. Predpasnik. Ас үй сүлгісі. Kuhinjska krpa. Тұз сауыт. Solnica. Бұрыш сауыт. Poprovnik. Банка. Kozarec za vlaganje. Консерва ашқыш. Odpirač za konzerve. Бөтелке ашқыш. Odpirač za steklenice. Үпкіш. Ас үй сүлгісі. Қақпақ. Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna, kom ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.